अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मेरा नाम मुश्ताक अहमद है, मैं फॉरेस्ट गेट से तल्लक रखता हूँ, ईस्ट लंदन से। आपकी मजलिस में आने का पहली दफ़ा शरफ हासिल हुआ है। मेरा क्वेश्चन ये है कि आम तौर पे ये ख्याल किया जाता है कि जब हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम जो आएंगे उस वक़्त दजाल भी आएगा। दजाल जो है वो काना होगा, उसके कान लंबे होंगे, और आम तौर पे जहन में ये चीज़ आती है कि कोई दो किस्म की चीज़ या कोई जिन किस्म की चीज़ यही है जी, यही अल्फाज है। आप एक चीज़ तो आप ये एक्सप्लेन कर दें। है कहाँ वो दजाल? हाँ जी, वो दजाल कहाँ है, उसके साथ क्या होना था, क्या हुआ? और वो गधा भी आपने पूछा? उसकी तरफ मैं आ रहा था। अच्छा आ जाए भी उसी वक्त, थोड़ा रहे जल्दी आ जाए तो भाई। तो उसका जो गधा है वो बहुत ही बड़ा होगा। तो नहीं, अगली बात भी बताएं, आग खा के चलेगा, जी है कि नहीं? जी बिल्कुल। वो गधा चारा नहीं खाएगा, दाने नहीं खाएगा। जैसा कहानियों में आता है ना कि उसकी बेटी, वजीर की बेटी खांदी ते खांदी कदुआ नाल पंजाबी की कहानियों में इस किस्म की बातें होती हैं। वो कद्दू के बगैर कुछ नहीं खाता। ये जो गधा है ये खांदा ते खांदा अग नाल हो, और कुछ नहीं खाएगा। ये भी बता दें जी। तो अब हमारे लिए दो चीज़ें पेश करनी हैं। एक ऐसा गधा जो इतना बड़ा हो जितना हदीस में बयान फरमाया गया है कि उसके दो कानों के दरमियान 105 फुट का फासला हो, उसके पेट में आग हो, वो आग खा रहा हो, और फिर भी सवारियां उसके अंदर बैठें। जी। वो इतना तेज चले कि महीनों का फासला घंटों में तय करे। हर मंजिल पे से रवाना होने से पहले ऐलान करे कि मैं चलने लगा हूँ, जिसने आना है आके मुझ में बैठ जाए। वो खुश्की पर ही ना चले, समंदर में भी चले, और समंदर में चले तो इतना बड़ा हो जाए वही गधा कि उसके ऊपर दज्जाल गंदम के या दूसरे रिज़्क के पहाड़ भेजे उन कौमों की तरफ जो उसकी सरदारी तस्लीम करते हैं, और गैर भूखे मर जाए उसको परवाह ना हो। वो जहाज़ भी बन जाए, यानी समुद्री जहाज़, और वही गधा हवाई जहाज़ भी बन जाए। फरमाया उसकी छलांग इतनी होगी कि एक पाँव मशरिक में तो दूसरा मगरिब में जाके टेकेगा, और सवारियां उसके पहलू से उसके अंदर बैठेंगी। अंदर जाएंगी तो सीटें आरामदेह जगह और बिजली के खुमख में रोशन होंगे। ये सारी बातें बताए ना जी। अगर आप बताते तो पहचान भी जाते सवाल ही ख़त्म हो जाना था। इसे मौलवी वाली बातें ना करें, मैं अदब से गुजारिश करता हूँ, सारी बात बता दें तो सवाल खुद ब खुद हल होता चला जाता है, सवाए उनको जिनको तौफीक नहीं बातें समझने की। इस ज़माने की सवारियों के मुतल्लिक इससे ज़्यादा वाज़ेह और अजीम पेशगोई नामुमकिन थी। इतनी वाज़ेह पेशगोई, रेलगाड़ी की पेशगोई आ गई, कारों की पेशगोई आ गई, हवाई जहाज़ों की पेशगोई आ गई। अगर कारों की नहीं तो हवाई जहाज़ के कान तो बाहर बड़े बड़े 105 फुट के फासले तक तो होते हैं। आग खाते हैं, फिर भी आग अलग रहती है, लेकिन मुसाफिर बीच में आराम से सफ़र करते हैं। जाने से पहले घंटियाँ बजती हैं, झंडियाँ हिलाई जाती हैं, ऐलान होते हैं गाड़ी चलने के लिए है, आओ बैठो, बंद होने लगी। एयरपोर्ट पर ऐलान हो रहे होते हैं हवाई जहाज़ उड़ने के लिए तैयार है, कराची से न्यूयॉर्क के लिए तैयार है, और फिर जब बैठ जाते हैं फिर सफ़र करते हैं। इतनी तफसीली पेशगोई सारी अंबिया की तारीख में से कोई निकाल के दिखाएं इस शान से पूरी हुई हो, और अभी गधा नज़र ही नहीं आ रहा। तो वो दज्जाल जो इस गधे का मालिक है जी। जिसके मुतल्लिक फरमाया कि वो इस गधे की ताकत से इस पर सवार होकर दुनिया को फतह करेगा। वो कौन लोग हैं? हमने तो नहीं याद किए इस बार। मगरबी कौमें, वो सारी मगरबी कौमें वो हैं जो ईसाई भी हैं। तो आइंदा ज़माने में वो ईसाई ताकतें जिन्होंने दुनिया पर अरूज हासिल करना था, दुनिया पर एक अजीम गलबा हासिल करना था, और उनके गलबे का राज तेज़ रफ्तार सवारियों ने बनना था। उन तेज़ रफ्तार सवारियों का इम्तियाजी नुक्ता पहचान ये है
کہ وہ سب فائر پاور پر چلنے والی سواریاں ہونی تھی، فوڈر پاور پر نہیں۔ یہ پیشگوئی پوری ہوئی ہے کہ نہیں؟ جی ہو گئی۔ تو پھر بات ختم۔ اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو میں میرے پاس تو ہے، لیکن ایک سوال اور باقی ہے، ابھی آپ انتظار کریں، چلیں ٹھیک اس سوال کے بعد اگر پھر وقت ہوا تو میں واپس آپ کو بلا لوں گا، چلو ٹھیک ہے؟ بیٹھیں۔ وہ ایک صاحب سے میں نے کہا تھا اگر وقت ہوا تو ان کو، اگر دیکھیں بات سنیں، وقت تو گزر گیا ہے، اگر ہمارے دوست اجازت دیں تو ان کو بڑا ایک سوال آیا ہوا ہے، اجازت ہے؟ جزاک اللہ، شکریہ۔ شکریہ جی۔ میرا پہلا سوال تو ایک عام سا سوال تھا۔ اب اصل آنے والا ہے، کہتے ہیں اب جگر تھام کے بیٹھو، میری باری آئی، میں تیار ہوں، حاضر ہوں۔ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے جو قانون بنایا ہے، قانون کل، اللہ تعالیٰ جو ہے جی ہیں نہیں، کیونکہ قرآن کریم نے وحدت میں پیش اس لیے کیا ہے تاکہ کوئی اور اس کا مثیل نہ رہے۔ جی جی، جو اللہ تعالیٰ ہے، اللہ جل شانہ، کیا ہے وہ؟ اللہ جل شانہ ہاں ہاں، ظاہر ایک واحد ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ تو میرا کویشچن یہ ہے کہ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قانون قدرت بنایا ہے، اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق جو ہے چلتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی نفی نہیں کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، کویشچن میرا یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ پیدا ہوئے، ٹھیک، تو ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ بن باپ کے پیدا ہوئے، ٹھیک، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہیں سلیب پہ لٹکا دیا گیا، وہ وہیں پہ قتل ہو گئے۔ نہیں، وہ تو بعض کہتے ہیں، ہم نہیں کہتے، جی ہم تو کہتے ہیں بچ گئے۔ جی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہیں آسمان پہ اٹھا لیا گیا، ٹھیک ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کے بعد وہ خلاف قانون ہے، جی جو دوسری بات ہے، جی جی اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے۔ جو پہلی بات ہے وہ خدا کے قانون کے خلاف نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو مانتے ہیں۔ بن باپ کی پیدائش جی قانون قدرت کے مخالف نہیں ہے، کیونکہ زندگی کا آغاز ہی بن باپ سے ہوا ہے۔ جی اور تبھی قرآن کریم نے اس سوال کے جواب میں کہ آدم کہ عیسیٰ کا باپ نہیں تھا، اگر اس وجہ سے تم اس کو خدا مانتے ہو، تو فرمایا آدم کی پیدائش پر تو غور کرو کیسی ہوئی تھی۔ اور آدم کی پیدائش کا آغاز تمام دنیا کے سائنسدان تسلیم کرتے ہیں کہ زندگی ایسی زندگی سے ہوا جو بن باپ کے چلتی تھی، صرف ماں ہی تھی۔ اس کو کہتے ہیں اے سیکشول ریپروڈکشن۔ اور حیوانات کی دنیا میں بھی ہرمیفروڈائٹس ہوتے ہیں، جن کے ساتھ کسی میل کا اکٹھا ہونا ضروری نہیں، اور پھر بھی بچے پیدا ہوتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ جی تو قانون قدرت کے خلاف کیسے ہو گیا؟ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسانی دنیا میں ہمیں اس قانون قدرت کی اطلاق کی اور مثال دکھائی نہیں دیتی، یہ تو کہہ سکتے ہیں، اسے خلاف قانون قدرت نہیں کہہ سکتے۔ بس خدا تعالیٰ نے نفی نہیں فرمائی، اعجازی ایک نشان ہے کہ انسانی زندگی میں بھی یہ واقعہ کر دکھایا جو حیوانی زندگی میں مسلم ہے۔ ٹھیک ہے، جی شکریہ۔ اب وقت ہو گیا، اچھا، السلام علیکم، خدا حافظ۔